কাজ করালেই হবে। না না কাটতে হবে তো। না না ওই একবার তো একটা কাটা। হ্যাঁ সেই আর কি। একটা জাস্ট ধরে এটা করা ছিল ছবি তুলে। সেটা কোথায়? তুই সামনে এসে পড়েছিস কেন? এখন বন্ধ করা আছে চলুন ছিল। আমার এখনো না আমি যাওয়ার সময় নেব। বড় না যাওয়ার সময় না। আপরে এখন নিয়ে আবার এখন লিখে দিতে হবে। অবশ্যই। দিতে হবে না রে। কি কি? তোমার নাকের ছবি তুলবো? না 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 আমার না কেন? বাবা ছটা বড় 10 মিনিট কেটে কাছে নিয়ে যাও না, কাছে নিয়ে যাও। তুমি সত্যি সত্যি কোথায় গেছিলে? এটা খুলে দেবো? লিখতে গেলাম না। সরি ড্যাড, একটু বসো। না অধিক লাগবে না। এটা একটু বাস্তব নামিয়ে একটু। আবার তুমি একা দাও ছবি দিয়ে। তারাই হাতে দেখতে পাচ্ছি। এই আওয়াজটা কি? হাতটা ইয়া। এই বলো। চামচ খাই দাও। হাকড়া হাকড়া হাকড়া। মা হাকড়া। চাষটা বেশি কি শাস্তি? দাদা চা না এবার। দাদার যে কি শাস্তি আছে। এটা ধরে হ্যাঁ দেখো তো। তোমার হয়ে গেছে খাওয়া? দেখি দাদা কি চাষটা। টেবিলটা একটু ফাঁকা করে সামনেটা কেটে না দাও। তোমার চা খাওয়া হয়ে গেছে? কেটে ধরে না? তুমি নিচ্ছ একদম চা ভাজি যাবে। চা খাওয়া রেগে যাবেন কিন্তু এবার। তখন কি করে না এখন বাবা চাতে চলবে না তুমি কি ওই যে দীপক কোথায়? দীপক তোমার কালকে কথা বলার জন্য বেরিয়েছি। ইজ আপস্টেয়ার্স দাদা তোমার চা? চা নিন দাদু স্যার। এরকম চা। ও শুনে যাচ্ছি জি। এক দিকটা কালকে থেকে যাচ্ছে হ্যাঁ দাদু কেটে দাও। নেই আর কাটা নেই। কেটে দাও একটা। দাদা কাটছি তো কাটতে তো নিয়ে যাচ্ছি। এইখানে কেটে দাও প্লিজ। দাদা কাটা প্লিজ করি দাও। তুই কেমন করছিস যেসব তুমি আমাকে তুলো না কিন্তু কেন কেন চলবে না শিরো ও জানে ওর উপরে কি জানে জানে ও আমাকে আমারটা শুনতে পাই না কেন? আমারটা শুনতে পাই না? বড় দাদু স্যার কেন? রাজু স্যার একটু পড়ে। আমার বাবা কই? তোমার বাবা এখানে নেই। কেন নেই? কোন ছিল না কেন না ছিলাম, বাবার চশমা দিয়ে গেলাম। সব হইতে যাবে বাবা বাবা এখন চশমা দিয়ে কি করবে? তো হয়ে গেছে। এটা ডিস্টেন্স সরো সরো না। আর দাদু যেমন ওই ইউর দিয়েছে গিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করছিলাম কি করছে? তো মানে আমার চশমাটা মনে হলো ভুল বাড়িতে দিচ্ছে। বলে আমার চশমাটা ভাঙবে না। ভাবতেছে চশমা নিয়ে গেলে গাড়ি কিনতে হচ্ছে। গেছে আর এদিকে বাড়ি ভুল করেছে তো। আমরা ভাবছিলাম বাবা আগে ওইটা হচ্ছে আমি ভাই পাশাপাশি। প্রথমটা ছাড়িয়ে সেকেন্ডটা আমার কর্তব্য আমি করেছি, ওরা ঠিকই বের হবে। আর ভাবছি যে ওদের পাশে এই সবাই দাঁড়িয়ে আছে এখানে। এই চার্জ বেশি আছে, বেশি সাজিয়ে রাখা। হ্যাঁ সবাইকে পরীক্ষা চালু করে আগে তুমি দেখে দাও এই করে আসো আসো আসো। তুমি ছবি তুলবে? মাসি ও ছবি তুলবে? এই মাসি একটু একটু করে মাসি এই না 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 ওই আমার সাহায্য বলে বের হও না। ঠিক আছে আমি এগুলো নিয়ে যাবো বাবা যাবো। নিজের সঙ্গে মানে এই যে বিশেষ দাদু এগুলো বাইরে নিয়ে যেতে না না দাদু স্যার আগে ঠিক কম আছে। এই হলো আমাদের জীবন কিছুটা।
This is Goshita's room. And that'll be Goshita's storage area. This is the bathroom. Beautiful. You're not smart. ব্যালকনি করা হয়েছে না এখানে বারবিকিউ করা যাবে বারবিকিউ গ্রিল নিয়ে আসবে হ্যাঁ এখানে তোমাদের জন্য বারবিকিউ গ্রিল নিয়ে আসবে করা যাবে বাইরে উঠে This is the house that you're going to use. I'm getting what she can find. এই সিঁড়ি দিয়ে Okay, Deja. থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ Meeting room is open and सब देखे नहीं so I would give her a 5 ভেতরে ঢুকিয়ে বাইরে বার করে দেবো হ্যাঁ একজন বাড়িতে থাকার মা বাবা যখন তোমার বাচ্চারা স্কুল করে তখন তো মানে তোমার বাড়ি আমি অনেক এখানে পরিবার দেখেছি তো মানে আর কি বলবো মানে মা বাড়ি থাকার জন্য আমি ছেলে আর মেয়ে যে মানে দুটো পরিবারের মধ্যে মানে যারা চাকরি করে যারা চাকরি করে না মা যে বাড়ি থাকে ওইটাই
ওইটার জন্য যে ছেলে আর মেয়ে ভালো হবে এটা না আমি ভালো খারাপ বলছি না অনেক সময় ওরা হয়তো লোন বিক্রি করে সেটাই বলছি হ্যাঁ 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 কিন্তু লোন বিক্রি করে তুই যদি ঠিক আছে মনে তুমি কি করছে চাপ করছে না We'll go out in an hour. And this road is so big. Itu juga lagi di sana. Ini ramai juga. Itu kan all itself. Yeah. আপনাকে ওই যে ডাক্তারকে দেখিয়েছিলেন তাকে কি আরেকবার দেখাবেন ওই যাকে দেখিয়েছিলেন ডাক্তার বলে মনে হয় নাই যদি কিছুটা ব্যবহার কথা বলবো না কি সুন্দর হয়েছে কথা বলে নেব না বলে নিয়ে যাবো আপনাকে ডাক্তার তিনটার সময় তোমার জব চাই তোমার কোনো ভিডিও কেমন হ্যাঁ এই খেয়ে উঠলাম
সীমাবদ্ধ কোনটা দিতে হবে? আমি তোকে 8 মাস পরে দেখছি। ওকে আমি তো 8 মাস পরে এপ্রিল মাসে দেখেছি। এই একটা এখন কাজ করে দেখছি ওকে অনেকদিন পরে। কথা হয়, ফোনে কথা হয় কিন্তু দেখা হয় না। Good morning. Of course I came to visit you in July. Really? Didn't I come to visit you in July? Um, 5 foot 8 inch. 5 ফুট 8 ইঞ্চি। হ্যাঁ, দাদুর মতো লম্বা। বলছি দাদুর মতো লম্বা। যাও যাও দেবে যাও। হ্যাঁ। তাই না ভাইরা? দিদি থেকে দিদি মারা যাচ্ছে। নিচে দেবে নিচে দেবে। দাদুর 5 ফুট 6 ইঞ্চি। বাবা তুমি কত বড়? আমার প্রায় 6 ফুট। বাবা সবচেয়ে বড়। দেখে যাচ্ছে সমাজে। যাচ্ছি রে বাবা। ওমা, আমি তোমাদেরকে জুলাই মাসে দেখতে জানি। না, কোথায় গেলে? এপ্রিলে আমরা গেলাম না ওখানে? पूर्णिमा उसको है ना मैं भी इंडिया जा रही हूँ फिर आऊँगी कॉलेज चली जाऊँगी फिर दे ऑल आर थिंकिंग अबाउट लिविंग होनोलुलु But this is good. India जा रहे हैं ना कॉलेज जाने का पहले. It's nice. সেটাই রানিং কমেন্ট্রি করবে। It's really nice that she's I told her she could have enough. There's, So she An has old to live like Scottish fable 60. that talks about a man who wanted to live forever. And so what he did was he tied up death in a sack and tied it on the tallest and highest tree in the deepest and thickest forest. One day he was traveling down the road and he came across this really elderly woman and decided that he would give her a ride. So he Yeah, I was stepped up to the woman and We had a said, friend there. who "Excuse picked me, her up. You have ma'am, anybody? would you like a ride?" and And she turned to him and she said, "You? I would never accept a ride from you." They connected the ticket. And he said, "Why not?" She said, "Well, you see, the second that you wrap death up and grew up that tree in the on the tallest tree in the thickest He forest, said he could have bought the you ticket denied and me the given right it to up. die. You denied me the space Of course she has to come in. next to my husband up in heaven. And when you did that, Oh, yeah, he's showing You denied me life." Also needs the right to the Right, college. that's right. And I think they have so much Makes you think that Papa, if we've been selfish enough to keep that here, that they have all this forever. Orient So you Long need as we somebody want. that can pick her it up would be from not airport denying and him pick her life, from denying that. him the right to So sit she beside says Dita, she has to sit she up said there in that heaven like where a friend, he Anybody so going? belongs. Yes? That's Yes. Loved his life, 90 nearby. years. She said the friend We had to give up a sister little, goes there. I think, The friend sister has offered. to give that I had our love. Otherwise, I'll make Murli's nephew take a day. You have read the Bhagavad Gita, right? So what I'm going to do is I'm going to recite from the second canto of the Bhagavad Gita, which basically deals with this particular occasion. And the occasion is in the book. As you might be aware, Arjuna, when he was in the Kurukshetra, sitting on the chariot with Krishna, the charioteer, and he develops doubts about the whole purpose of this battle. And he says that I'm not going to fight, because who I'm going to fight with? I'm going to fight with my uncles, grandfathers, and this is killing, and killing itself accrues sins, demerits, and killing uncles and grandfathers, that's even more serious. So I'm not going to do it. And Krishna says that, no, you think you are going to kill, but you are not going to be the killer, and they are not going to be killed. See, because what you kill is the body, and body is the one which is like the clothing. You know, once that it gets old,
torn, the soul, what it does is transfers to another body as one goes and buys new clothing. So this second canto of the Bhagavad Gita deals with death, and it doesn't philosophize as much. The way the illustrations are, that makes a lot of sense than what you get elsewhere in the Bhagavad Gita about these doubts that Arjuna has. And this is why I have selected this second canto, because it deals with this occasion, but it also deals at it or with it in view of a common man rather than the more Kshatriya way of dealing with it. And in the tradition, this canto is recited on such occasions. This is also another reason why I have selected this. And this is Peace for the Departed Soul. And I will just recite it. Sanjay Uvacha Tam tatha kripayavistam ashpurnakulekshanam vishidantam idam vakyam uvacha madhusudana kutastva kashmalamidam vishame samupasthitam anayajustam aswargyam akirti karamarjuna klaivyam masmagamah partha naitattvai upapadyate kshudram hridaya daurbalyam taktvo tishtha parantapa कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीव भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः याने वहत्वा ननिजीजीविषामस् तेव स्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममानुपद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न जोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यान्नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः नत्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाय्यो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषार्थभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अंतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं
य एनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति अन्तकिम् वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि हि युद्धाच्छेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते यदीच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमेवं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादत्युच्यते भयादरणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां तवाहिताः येषां शतं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादाश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो मया यथा यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकल्म फलप्रदा क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रहृतिचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो निष्ठसत्त्वस्थो निर्योगक्षेममात्मवान् यावान् अर्थोदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भू मा ते संगं स्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुखे दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः परं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यश्च श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ठ
स्थितप्रज्ञस्तरोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं पूर्वोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रथमं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चलतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावयवाम्भसि तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति श्रुत्वास्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमिच्छति ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति 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 I'd like you to explain a little bit on Vajrayatmya Trivapadasi. Now, as the language stands, it simply means that it refers to the soul, not the soul that we generally understand it as. I mean, they say that the body has the soul, but what is the soul? So, it is that soul, which I will call the real soul. What is that real soul? That real soul is, and this was not just a coincidence that I selected the verse at the end, which I recited, Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. It's like the mathematical problem. You have a number and you subtract something from that number, and then what remains is also that same number. That's what it's a riddle, but this is what it is. Purnamada, that soul, that supreme being, Atman, or Brahma, if you want to say, that is Purna, that's complete within itself. Purnat Purnamudachyate, this soul is extracted from that Purna. If it is extracted from that, not only it remains complete within itself, but where it comes from is also complete. So from complete, it is taken out, but it still remains complete. Purnat Purnamudachyate. Purnasya Purnam Adaya. If you add, Adaya is to bring. After having brought Purna from the Purna, that it is complete, what remains, Avashishyate, is also Purna. Translated into English, it simply means that soul is the Brahman. There is no difference. To understand it better, you can say that it is a manifestation of the Supreme. And every individual has that
manifested Brahman within himself. So what is important is that Brahman, not the casing, the body. See, because the body is, as we earlier explained, is like the clothes, vasanti jirani. So as the clothes become worn out, torn, what you do is you get new ones. So the same way, this body is the vasas, the clothes, and the soul migrates from this one to the other. Why it says Nayam Bhutta Na Bhava Navavitvam? Nayam Bhutta Avita Na Bhuya. Nayam bhutva bhavita vana bhuya. It was not. It will not be. That is why then in the next verse he said, Nasato vidyate bhava. That which was not. How could you talk about the existence of that? Asatah bhava na vidyate. Asat is non-existent, non-reality. So that which did not exist in the past, how could you talk about its existence in the present? Nasato vidyate bhava. That which did not exist doesn't exist. Na bhavo vidyate sata. And if you consider that it is sat, then how can you talk about its absence, abhava? So, see, the soul is eternal. There are two types of eternality in which have been discussed in Indian philosophical literature. One eternality is anything which you can call eternal is one which doesn't go through any kind of modification. So like you have gold, you turn that gold into ornaments. So ornaments are the modification of that gold. This soul, this is Brahman itself, and it doesn't go through any kind of modification. That means it doesn't go through birth and death or any kind of thing. So it is constant, it is eternal. So that is one eternality. There is another kind of eternality people talk about, and that is an eternality that goes through a continuum. It doesn't go through modifications, developments. It goes through a continuum. The continuum from one generation to the other, to the other, to the other, to the other, but it remains still the same. It is a continuum through which it passes from one generation to the other. Even there, you cannot talk about the non-existent or existent. It's your perception. It has been there. It has just changed itself, located itself from one stage to the other, from one source to the other source. But it is still the same. It doesn't go through modification. So it is in this sense that he talks about na jayate mriyate va kadachana. So it doesn't get born, doesn't get. So because this is part of the eternal. Na hannate hannamane sharire. Na hannate hannamane sharire. So if you kill the body. Well, I can't say as if I understood all the language, but I did understand one thing. Baba went from where he lived to where he now lives, I guess.